बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे सामने एक ट्वीट गुजरा है। सीनियर सहाफ़ी है रिजवान रज़ी साहब। उसका ट्वीट जब मैं पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ साद रिज़वी साहब हमेशा से एक बात करते हैं कि इस्लाम अपनी पावर रखता है। हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई मीडिया मजबूरी नहीं है, लेकिन एक दिन हम मीडिया की मजबूरी बन जाएंगे। मीडिया को दिखाना पड़ेगा, मीडिया मजबूर हो जाएगा तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है वो अवाम तक पहुंचाने में। तो ये ट्वीट मैं देखा तो मुझे याद आ गया। ये ट्वीट रखने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्लिप रखता हूं कि धोबी घाट जलसे में, मैं वहां जलसे में मौजूद था। धोबी घाट जलसे में हाफिज साद रिजवी साहब ने और जो पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब है उन्होंने कुछ बातें की थी। मैं चाहता हूं सबसे पहले वो बातें सुने, फिर उसके बाद इस ट्वीट के ऊपर भी आप लोगों के सामने रखूंगा। फिर इमरान रियाज की एक वीडियो है उसका भी जिक्र करूंगा। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। और नादरीन मेरे दूसरे चैनल में भी जाके MD ऑफिशियल में उसको भी सब्सक्राइब करें। नादरीन सुनो कि धोबी घाट में क्या कहा था अपना हाफिज साद रिजवी साहब ने और पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने क्या कहा था। और इंशाल्लाह वो वक्त करीब है जब हुजूर का दीन तख्त पर होगा और हम अपनी आंखों से देखेंगे जिस तरह अफगानिस्तान पर इस्लाम का परचम लहरा चुका है, मुल्क पाकिस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहराने वाला है। हमारे कायद ने हमें सबक क्या पढ़ाया है? सबक ये पढ़ाया है कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। उसका मतलब क्या है कि अमेरिका अफगानिस्तान से भागे तो इस्लाम अपनी पावर रखता है। नाज़रीन आप लोगों ने सुना कि हाफिज साद रिजवी साहब और पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने अफगानिस्तान का जिक्र किया कि इस अफगानिस्तान में इस्लाम अच्छी तरह आ गया है, वहाँ जो हुक्मरान है वो इस्लाम के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान को ऐसा चलाएंगे। जो ट्वीट रिजवी साहब ने किया है वो भी अफगानिस्तान के साथ रिलेटेड है। और उससे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इमरान रियाज का एक वीडियो क्लिप आप लोगों के सामने रखा था कि इमरान रियाज का आधा सच। वो वीडियो तो मैं आप लोगों के सामने नहीं रखता हूं, मैं ऑलरेडी वो वीडियो डाल चुका हूं कि उसमें आधा सच बोला था इमरान रियाज ने कि भाई अफगानिस्तान में देखो कि अफगानिस्तान अभी 1 साल नहीं हुआ उनको और उनकी किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं है, कोई मुल्क उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसके बावजूद उनकी जो मईशत है वो बड़ी अच्छी जा रही है। वहाँ डॉलर बहुत सस्ता है, 80-85 रुपए डॉलर है, 70-75 रुपए पेट्रोल है, महंगाई वहाँ नहीं है, बेरोजगारी खत्म हो रही है। उसके बाद जितने जुर्म हैं वो बहुत कम हो गए हैं और यही इमरान रियाज ने कहा था कि वहाँ उनका किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात भी नहीं है। तो इससे ये बात साबित तो हो गई है कि किसी मुल्क के साथ अगर कोई मुल्क आपके साथ ताबन नहीं कर रहा है तो फिर भी आप तरक्की कर सकते हैं। जैसा कि हमारे हुक्मरान कहते हैं कि भाई हमने फ्रांस से तलक़ात छोड़ा तो हम तो भूखे मर जाएंगे, इसी इमरान रियाज का चहीता लीडर कहता है। तो ये बात तो साबित हो गई कि किसी मुल्क के लिए वहां गैरतमंद लीडर की जरूरत है, उम्मत मुस्लिमा के लीडर की जरूरत है, उलमा अकराम की जरूरत है। रिजवान रिजवी साहब क्या कहता है, उसने एक ट्वीट किया है कि अफगानिस्तान करप्शन से निकलता जा रहा है, मुआशी तौर पर भी मुस्तहकम हो रहा है, यकीनन अफगानियों की क़यादत बड़ी ईमानदार और मुखलिस है। साथ में उसने एक पिक्चर शेयर की जो आप देख रहे होंगे। वो कहता है कि ये अफगानिस्तान का मुआवन वज़ीर आज़म है जिनके पाँव में प्लास्टिक के चप्पल हैं जो पाकिस्तानी करेंसी में 180 रुपए की मिलते हैं और ये किसी आम जगह पर नहीं बल्कि अफगानिस्तान के जय्यद उलमा के एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे हैं। मईशत चाय और चीनी छोड़ने से नहीं बल्कि हुक्मरानों की अयाशी खत्म करने से होती है। नादरीन ये बहुत बड़े मायने रखता है। इमरान रियाज ने भी आधा सच बोला, रिजवान रिजवी साहब ने भी तकरीबन आधा सच ही बोला है। ये तो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, ये तो अफगानिस्तान के हुक्मरानों की यानी कि उनके जो लीडर है उनकी सादगी दिखा रहे हैं, उनका मुखलिसपन दिखा रहे हैं, उनकी ईमानदारी अवाम को दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग जो अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, जो नजरिया अफगानिस्तान में तालिबान का है, जो नजरिया उनके हुक्मरान का है, जो तर्ज हुकूमत वो कर रहे हैं, वही पाकिस्तान में वही हुकूमत करने की दावादार एक जमात मौजूद है
جس کا ابھی تک جس کے اوپر نہ کوئی کرپشن ہے، نہ ان کی کوئی عیاشی ہے، نہ ان کی پارٹی میں کوئی چور کرپٹ ڈاکو لٹیرے ہیں. سادگی کی سب سے بڑی مثال یہ آپ لوگوں کو دے دوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے 5 مرلے کے گھر میں اپنی زندگی گزاری. اس کی وفات کے بعد حسن نثار جیسے لبرل انسان بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے، آفتاب اقبال جیسے بھی ہو گئے تھے. حسن نثار کا میں نے سنا تھا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے کہ ایک ایسا شخص جس کو دنیا چاہتی ہو، پاکستان میں بہت بڑی فالنگ ہو، اور وہ 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتا ہے. اور ان کا جو اپنا آبائی گھر ہے پنڈی گھیب نکا کلام، میں وہاں جا کے گیا ہوں، یقین مانے ناظرین کہ ایک عام سا گھر ہے. زمیندار ہے، ان کی اپنی تھوڑی بہت زمین ہے، لیکن بالکل عام سا گھر ہے، کوئی وہ محل نہیں بنا ہوا. تو یہ سادگی دکھا رہے ہیں یہ جماعت، لیکن عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو میڈیا یا یہ جو صحافی ہیں یہ کھل کے عوام کو نہیں بتا رہے. یہ اپنے حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کی، جو کھوٹے سکے ہیں، جو مس کارتوس ہیں، ان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے افغانستان کی مثال دے رہے ہیں، چاہے وہ رضوان رضوی ہو، چاہے وہ عمران ریاض ہو، چاہے کوئی دوسرا ہو. وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی اس طرح حکومت چلاؤ جس طرح افغانستان میں چلائی رہی ہے، جس طرح وہ مخلص ہیں آپ بھی اس طرح مخلص بن جاؤ. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کو کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں، پیپل پارٹی کو کہہ رہے ہیں، جو ان کو کلیئر پتہ ہے کہ یہ نہیں چلا سکتے ملک، یہ اس طرح کی حکومت نہیں کر سکتے جن کے کتوں کے لیے پروٹوکول لگتا ہو. ٹھیک ہے نا، جن کے نوکروں کے لیے پروٹوکول لگتا ہو. تو وہ کیا اپنی سادگی اپنائیں گے؟ ان سب صحافیوں کو پتہ ہے، کلیئر پتہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی انہی کے اوپر ان کو مثال دے رہے ہیں. کھل کے طریقے لبیک کا سپورٹ نہیں کرتے. کہو نا کہ اگر آپ افغانستان کی مثال دے رہے ہو، آپ ان کے علماء کرام کی مثال دے رہے ہو، ان کی سادگی بتا رہے ہو، ان کی وحشت کے اوپر بات کر رہے ہو، تو کھل کے بات کرو کہ آؤ دو طریقے لبیک کو ووٹ، حافظ سعد رضوی صاحب کو دو. ایسی مثال آپ ہمارے پاس بھی موجود ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کہ جیسا کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کھل کے کہا ہے، اور میں بھی الحمدللہ شروع سے کہتا ہوں کہ تحریک لبیک کے خلاف ان کی کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے. پاکستان کی میڈیا کا، پاکستانی حکمرانوں کا جتنی بھی سیاسی اختلاف نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ آ گئے تو پھر یہ جو حرام خوریاں ہماری ہیں، یہ جو چوری کرپشن ہے، یہ جو عیاشیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا میڈیا میں. تو وہ پرسنل ہر آدمی جو عیاش آدمی ہے وہ نہیں چاہتا ہے، جو حرام خور ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تحریک لبیک ہے. لیکن انشاءاللہ یہ مجبور ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں رہے گا. کہیں گے کہ بس اب بہت ہو گئے، اب ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے. جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، اب عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس بہت سنہری موقع ہے، اس جماعت کے بازو بنو، اس کو آگے لے کے آؤ، اسی میں پاکستان کا مستقبل ہے. نہیں تو ان حرام خوروں میں پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.